tem um versículo Il y a un verset que gostaria que todo mundo guardasse como base durante essa pregação. Il y a un verset que j'aimerais que tout le monde garde comme une base dans cette prédication. Acho que foi o versículo 40. C'est le verset 40. Disse-lhe Jesus: Dit à Jésus, Não te hei dito je ne t'ai pas dit, que se creres, si tu crois, verás a glória de tu Deus. verras la gloire de Dieu. Em francês, En français, se tu crois, si você acreditar, tu verras a glória de Deus. verás a glória de Deus. Gostaria de trazer como tema para essa pregação exatamente essas frases. J'aimerais ramener comme thème cette phrase. Se tu crois, Si você acreditar, tu verras a glória de Deus. verás a glória de Deus. L'histoire de Lazare, A história do Lázaro, beaucoup de nós que somos ici não conhecem déjà, muitos que estamos aqui conhecemos já, porque é uma história muito conhecida no meu cristão. parce que c'est une histoire très connue dans le milieu chrétien. Ela conta a história da ressurreição de Lázaro. Il raconte l'histoire dans la résurrection de Lazare, Ressurreição de homem que parecia impossível. la résurrection d'un homme qui c'était impossible. Nos olhos humanos, era impossível que Lázaro voltasse a viver. Dans les yeux des hommes, c'était impossible que Lazare revienne à la vie. Fazia 4 dias Il faisait déjà 4 jours que ele tinha sido sepultado. qu'il était dans le sépulcre. Mas ainda assim, Mais même comme ça, Lázaro ressuscitou. Lazare, il est revenu à la vie. Eu gostaria de levar cada um de nós a uma reflexão, J'aimerais ramener chacun de nous à une réflexion, ou bem a refletir sobre cada ponto ou de vista soit à réfléchir à chaque point que vou falar. que je vais parler. Alors, Jesus tinha ouvido que Lázaro estava doente. Jésus il avait écouté que Lazare, il était malade. E ele responde que Il a répondu que a doença que ele tem la maladie que Lazare il avait, não é para a morte. c'était pas une maladie pour la mort. Só que ele espera alguns dias Sauf que Jésus il attendait quelques jours. e depois é que ele vai. Et après, c'est là qu'il lui est parti. Mas isso parece estranho, porque Jesus, quando ele fala que a doença que ele tem não é para a morte, Mais ça paraît étrange parce que Jésus, quand il dit la maladie qu'il a, ce n'est pas pour la mort. é como se ele tivesse assegurado todo mundo que Lázaro não vai morrer. C'est comme s'il était en train de tenir tout le monde pour dire que Lazare, il n'allait pas mourir. Mas não foi o caso. Mais ce n'était pas le cas. Ele esperou até que Lázaro Il morresse. a attendu juste que Lazare rende l'âme, Ao menos humanamente falando. humainement en parlant. E quando Lázaro morre, Et quand Lazare meurt, é aí onde ele decide de ir. c'est là où il a décidé de partir. Mas quando Jesus disse que a doença que ele tem não é para a morte, Quand Jésus il a dit la maladie qu'il a vue, ce n'était pas pour la mort, le verset 4. ele diz também Il a dit aussi, que é para a glória de Deus. c'est pour la gloire de Dieu. O que me faz entender que Jesus não estava falando da morte física. Ce qui me paraît ici, Jésus ne parlait pas de la mort physique. Ele disse a doença que ele tem não é para a morte. Parce qu'il avait dit la maladie qu'il avait, ce n'est pas la maladie pour la mort. É como se ele tivesse assegurado que Lázaro não ia morrer. C'est comme s'il tenait que Lazare ne devait pas mourir. Mas ele espera até o tempo que Lázaro morre. Mais il attendait jusqu'au temps que Lazare rende l'âme. E é aí que ele vai. Et c'est après qu'il est parti. Quando observo que está depois disso, ele diz, mas para a glória de Deus. Quand je observe qu'après ça, lui, il a dit c'est pour la gloire de Dieu. Em si, Même, em outras palavras, dans d'autres paroles, Jesus estava falando Jésus parlait que a doença que Lázaro que tinha la maladie que Lazare il avait, não era para elevar a morte, ce n'était pas pour ramener à la mort, por elevar, para pour exaltar a morte, exalter la mort. Pardon. mas era para a glória Mais de c'était Deus. pour la gloire de Dieu. Como assim? Comment ça? Porque quando alguém morre,
Quand quelqu'un meurt, fisicamente falando, physiquement parlant, a morte que na Bíblia muitas das vezes é representada como se fosse uma entidade, la mort qui est représentée tout le temps dans la Bible comme une entité, ganha mais um. gagne encore une. Mas o que eu gosto é que tem casos Mais ce que j'aime, qu'il y a des cas que a morte que la não ganha. mort ne gagne pas. Isso é muito visível Et ça, c'est très visible. quand on lit le passage de Jésus sur la terre. Quand on lit les passages de Jésus sur la terre. Pourquoi? Pourquoi? Porque a partir do momento que Jesus veio, Parce qu'à partir du moment que Jésus arrive, ele veio como se tivesse a substituir il venait comme s'il était en train de substituer aquilo que antes era a glória que ia para a morte, ce qui avant était la mort qui partait à la mort. Ce qui était à la gloire qui partait à la mort, para que seja a glória de Deus. pour que ce soit la gloire de Dieu. Mas para que isso Mais acontecesse, pour que ça arrive, ele tinha que substituir a il morte devait substituer la mort pela ressurreição, pour ou la, pela vida. résurrection Et la vie. ou sur la vie. Il devait remplacer la mort par la vie. Il devait remplacer la mort sur la vie. Pour remplacer la mort pour la vie, Pour il faudrait remplacer- une résurrection. Pas mettre à mort na vida tinha que ter uma ressurreição. Et Jésus attend justement que Lazare mort. Jesus esperou até que o Lázaro morre. Et c'est après qu'il va. E depois que ele foi. Et quand il arrive, E quando ele chegou, il rencontre d'abord la sœur de Lazare. encontra primeiro Marta. a irmã do Lázaro, Marta. Martha vem Marta veio falar com Jesus. e falou e parlait avec Jésus. Ela diz: Ela disse: Senhor, Senhor, se estivesses aqui, si tu étais ici, Lázaro não morreria. mon frère n'allait pas mourir. Ou seja, Ou soit, Marta vem lamentando Marthe l'a lamenté. que se Jesus estivesse, Elle a dit si Jésus il était là, Lázaro não morreria. Lazare ne devait pas mourir. Sendo que Jesus, outro ponto que eu não disse antes dele vir, ele tinha dito que Lázaro não morreu. Ele disse: Lázaro está dormindo. En sachant que Jésus, avant qu'il arrive, il avait dit que Lazare dormait, il n'était pas mort. Mas Marta Mais Marthe, só estava lamentando o que já aconteceu. elle lamentait déjà de ce qui était arrivé, Ou seja, de alguma coisa que já tinha ou soit acontecido. quelque chose qui avait déjà terminé. Ela chora. Não, ela não chora. Ela lamenta ao Senhor. Elle a lamenté au Seigneur E Jesus responde. et Jésus répond. Jesus responde. Jésus a répondu, Lázaro Lazare, ressuscitará. il va ressusciter. E ela disse que ela Ela crê disse- que Lázaro vai Elle ressuscitar, a dit, je crois que Lazare va ressusciter, mas mais que irá ressuscitar no último dia. il ira ressusciter dans le dernier jour. Jesus diz: Jésus lui dit, Eu sou a ressurreição je suis la résurrection e a vida. et la vie. Aquele que crê em mim, Celui qui croit en moi, ainda que morra, même s'il meurt, viverá. il va vivre. Je voulais au début faire cette introduction pour que nous comprenions E un peu queria fazer essa introdução porque nós primeiro temos que compreender quem é Jesus qui est Jésus e o impacto que ele tem. et l'impact qu'il a. Jesus tinha recebido a notícia que Lázaro estava Jésus il avait reçu cette nouvelle que Lazare il était mort. malade. Il était malade, pardon. Ele sabia que Lázaro estava doente. Il savait que Lazare il était malade. A partir do momento que ele recebe À a partir du notícia, moment qu'il a eu la nouvelle, ele fala que isso não é para a glória, il n'a pas dit ça, isso não é para a morte, ce n'est pas pour la mort, mas é para a glória de mais Deus. c'est pour la gloire de Dieu. E quando ele chega, Et quand il arrive, Marta ainda continua no mesmo pensamento. Marthe Diz, continue toujours dans les mêmes pensées. Il dit, se tivesses aqui, si tu étais ici, meu irmão mon frère, não teria il morrido. n'allait pas être mort. E Jesus lhe diz: Jésus dit, Eu sou a je ressurreição. suis la résurrection. E se Jesus queria fazer entender a Marta Jésus voulait faire comprendre à Marthe que a vida que la vie
não dependia, n'était pas seulement de temps, mas dependia mais ça dépendait de Jesus. de Jésus. Amém. Mais à frente, Plus avant, a outra irmã de Lázaro vem. l'autre Marie. sœur de Lazare, Marie, elle est venue. Quando Maria chega, Quand Marie elle est arrivée, ela sai ouve que Jesus está lá, sai Ela- correndo de onde elle estava. a entendu que Jésus il était là, elle est sortie en courant de là où il était. E quando chega, se deita, Et, se joga nos pés. et quand elle arrive, elle se jette aux pieds de Jésus. Essa mesma Maria, Cette même Marie que a uma vez qui, une fois, deitou o seu Esse perfume, o perfume caro sobre os pés elle a de Jesus. jeté son parfum cher aux pieds de Jésus. E lavou os seus pés Elle a lavé le pied e de jogou com o Jésus seu cabelo. avec ses cheveux. Ela vem correndo. Elle est venue en courant. Elle dit la même chose. Senhor, Seigneur, se estivesses aqui, si tu étais ici, meu irmão mon frère não teria morrido. ne serait pas mort. Ela estava chorando, Elle pleurait juntamente com todos os outros. avec les autres. E chega um momento Arrive un moment que Jesus também começa a chorar. que Jésus aussi commence à pleurer. Acontece que, ainda que ele soubesse do que estava para acontecer, Ça, même si Jésus savait, il savait ce qu'il allait arriver, ele se comoveu com a dor Mais- daqueles que estavam mais, ao torno dele. mais il était émotionné avec la douleur de ceux qui étaient autour de lui. E Jesus pergunta para Maria, Jésus l'a demandé à Marie. ele pergunta para Il Maria, demande à Marie, aonde là où é que o colocaram? vous avez mis le corps de Lazare. E Maria disse, Marie il a répondu, vem e vê. viens et vois. Quando Jesus chega em frente ao túmulo, Quand Jésus est arrivé devant le tombeau, encontra que tem uma pedra Il a posta vu- sobre o túmulo. qu'il y avait une pierre sur le tombeau. E Jesus diz, Et Jésus a dit, tira a pedra. enlève cette pierre. Marta, porém, Marthe, elle, disse, elle a dit, Senhor, Seigneur, já chega mal, ça sent déjà mauvais. porque já é de 4 dias Parce que ça fait déjà 4 jours que Lázaro está morto. que Lazare il est mort. E Jesus repete, Et Jésus l'a répété. 40. 40. Não te hei dito Je t'avais dit, que se creres, si tu crois, verás a glória. tu verras la gloire de Dieu. Em outras palavras, Dans d'autres paroles, o que se passou é o ce seguinte, qui s'était passé, c'était suivant. Lázaro, irmão de Maria e Marta, morreu. Lazare, le frère de Marie, Marthe, il était mort. Jesus chega, Jésus, il est arrivé. encontra onde colocaram Lázaro. Il arrive là où ils ont mis Lazare. Lázaro estava num túmulo, numa caverna, Lazare, il était dans un tombeau, dans onde une tinha uma grotte, pedra. là où il avait une pierre. E Jesus manda tirar a Et pedra. Jésus lui demande d'enlever cette pierre. Marta dá uma resposta para Marthe elle Jesus donne une réponse à Jésus. e fala, Il parle. Senhor, já faz muitos dias que Seigneur, ele ça está. fait déjà beaucoup de jours qu'il est dedans. Muitos de nós Beaucoup de nous, somos como Lázaro. nous sommes comme Lazare. Muitos de nós Beaucoup de nous, temos Lázaro nous avons Lazare em nossas vidas. dans nos vies. Eu não sei qual é o teu Lázaro. Je ne sais pas quel est ton Lazare. Eu não sei qual é o Lázaro do teu irmão. Je ne sais pas quel est le Lazare de ton frère. Mas deixa-me te explicar o que é Mais Lázaro. laisse-moi t'expliquer ce qu'est Lazare. Lázaro, muitas das vezes, não é somente Lazare, alguém. beaucoup de fois, Não é somente alguém. ce n'est pas seulement quelqu'un. Lázaro também Lazare aussi, é a tua vida c'est espiritual. ta vie spirituelle. Lázaro também Lazare aussi, é o teu problema. c'est ton problème. Lázaro também Lazare aussi, é aquilo que você acreditava por tempos e até c'est agora. ça, c'est quelque chose que tu Tu te voulais- croyais, Que você queria por muito tempo e até agora. que tu não voulais acontece. beaucoup de temps, jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à l'avoir. Lázaro também Lazare aussi, é a nova coisa que tem que c'est vir la na tua nouvelle vida. chose qui doit venir dans ta vie. Quando Jesus fala, Quand Jésus parle, tirai a pedra, enlève la pierre, é porque Jesus queria fazer alguma c'est coisa. parce que Jésus voulait faire quelque chose. Mas Marta, como ela estava Mais Marthe, convencida, comme elle était convaincue que Lázaro não podia Lazare ne devait pas ressusciter, ou que só ressuscitaria no ou último soit dia. il allait ressusciter dans les derniers jours. Ela deu uma desculpa para Jesus, Elle a donné une excuse à Jésus. dizendo, Elle a dit, já faz 4 ça dias fait déjà 4 jours que Lázaro estava que morto. Lazare il était mort.
Muitos de nós, Beaucoup de nous, quando Deus nos manda tirar pedra quand Dieu nous demande d'enlever la pierre que está sobre o tombo, qui est sous le tombeau, onde nós próprios enterramos ou là où colocamos nous avons enterré, où nous avons mis nossas esperanças nos espoirs em alguma coisa, en quelque chose, nós damos uma desculpa ao nous Senhor. donnons toujours une excuse au Seigneur. E algo interessante Et quelque chose d'intéressant, é que eu me pergunto por que Jesus manda primeiro, je me demande pourquoi Jésus y envoie d'abord, pede primeiro para tirarem a pedra demande d'abord pour enlever la pierre antes de avant de ressuscitar Lázaro. ressusciter Lazare. Porque em si, Parce que no primeiro momento, dans le premier moment, Jesus já lhes havia dito que Lázaro ressuscitava. Jésus les avait déjà dit que Lazare allait ressusciter. Mas ele não ressuscita de imediato Mais il Lázaro. n'a pas ressuscité Lazare immédiatement. O que acontece Ce qui est é arrivé, que ele pede primeiramente para tirar il a a pedra. demandé d'abord pour enlever la pierre. Essa pedra Cette pierre não impediria n'empêchait pas Jesus de ressuscitar Lázaro. Jésus de ressusciter Lazare. Mas essa pedra Mais cette pierre, iria impedir il allait empêcher Lázaro de sair Lazare de sortir e vir. et venir. Porque Lázaro, Parce que ela- Lazare, a pedra, la pierre, é tudo aquilo que impede c'est tout ça qui empêche que a tua bênção, ta bénédiction, que a minha bênção, que ma bénédiction venha para fora. vienne à l'extérieur. A pedra La pierre, são os meus pecados, c'est mes péchés, são os teus pecados, c'est tes péchés, são as desculpas que nós c'est les damos excuses ao que nous Senhor. donnons au Seigneur, Como Marta. même tel comme Marthe. E são coisas que Et c'est des choses qui Deus já nos manda tirar, Dieu nous demande déjà d'enlever dans nos vies. mas pela teimosia À travers la détresse, continua ainda. nous no nosso- continuons encore il continue encore dans nos vies. Quando Deus manda tirar pedra, Quand Dieu demande d'enlever la pierre, é porque Ele tem plano c'est parce maior. qu'il avait un plan meilleur. E plus tard, Plus tard, mais tard, quando ele disse, quand il dit, não te hei dito je t'avais dit, que se creres, si tu crois, verás a glória tu de Deus. verras la gloire de Dieu. Em outras palavras, Dans d'autres paroles, Deus estava querendo falar. Dieu voulait dire, Você, Marta tinha dito que o Senhor já faz 4 dias Marthe que Lázaro l'avait dit, ça fait 4 jours que Lazare, está morto. il était mort. Jesus lhe diz, Jésus l'a dit, não te hei dito que se creres, je verás a t'avais glória dit de que Deus. si tu crois, tu verras la gloire de Humanamente Dieu. falando, era impossível que Lázaro Humainement vivesse. parlant, c'était impossible. Humanamente falando, Lazare, il o cenário revenait à era la bom. vie. Humainement parlant, c'était que le scénario, ça Humanamente allait pas falando. arriver. Humainement Falando, parlant, era impossível c'était impossible que tal coisa que acontecesse. cette chose arrivait. Mas Jesus Mais disse Jésus, algo il a dit quelque chose a Marta. à Marthe. Não te hei dito. Je que se t'avais creres, dit, si tu crois, verás a glória tu de Deus. verras la gloire de Em Dieu. outras palavras, Deus Dans está d'autres querendo paroles, dizer Dieu veut dire à moi et à toi, que não importa peu importe o tempo que durou, le temps qui durera, ou não importa peu importe sobre quais condições sous telle condition, está aquilo que você almeja. et Do Senhor. ce que tu es dans le Seigneur. Que não importa Peu importe o estado l'état daquilo que de ce que você pede ao Senhor. tu demandes au Seigneur. Se creres, Si tu crois, verás a glória tu de Deus. verras la gloire de Dieu. 41, tiraram pois a pedra. 41, ils ont enlevé la pierre. E Jesus levantando Et os Jésus olhos para o il céu, soulève les yeux au ciel. disse, Il a dit, Pai, Père, graças te dou je te rends grâce por me haveres ouvido. pour m'écouter. Eu bem sei Je sais bien e sempre me ouves. que tu m'écoutes toujours. Mas eu disse Mais j'ai dit isso ça por causa da multidão à que cause está de la aqui, multitude qui est ici. para que creiam que tu me Pour enviaste. que croient que toi Tu m'as envoyé. tu m'as envoyé. E tendo dito isso, Et je dis ça, clamou com grande voz: acclamant avec haute voix, Lázaro, Lazare, vem para fora. viens à l'extérieur. Lázaro, Lazare, vem para fora. viens à l'extérieur. Lázaro, Lazare, vem para fora. viens à l'extérieur.
Mais tarde, Lázaro Plus veio, tard, Lazare est venu, ainda amarrado même attaché avec les bandes de la tête aux pieds. da forma que deu. De la manière qu'il a donné, Lázaro vem, Lazare est venu, ainda com as ligaturas. même avec les bandes sous la tête aux pieds. Lázaro vem. Lazare est venu. Ou seja, Ou soit, em outras palavras, dans d'autres paroles, je veux parler, é que muitos de nós temos Lázaros em nossa vida, beaucoup de nous avons Lazare dans nos vies. que são esperanças e coisas que nós Et queríamos, c'est des espoirs et des choses que nous voulons, ou coisas que metemos as nossas ou esperanças. soit que nous mettons dans notre espoir. Muitos têm como Lázaro Beaucoup nous avons comme Lazare, uma petição ao Senhor. une pétition au Seigneur. Lázaro pode ser um emprego que você pede ao Senhor. Lazare, ça peut être le travail que tu demandes au Seigneur. Lázaro pode ser a paz que você pede ao Senhor. Lazare, ça peut être la paix que tu demandes au Seigneur. Lázaro pode ser aquilo que você espera que irá mudar a tua vida. Lazare, ça peut être ce que tu espères qui changera ta vie. O que acontece é que muitos de nós nos perguntamos como é que tal coisa Deus não acontece. Ce qui arrive, c'est nous demandons pourquoi jusqu'aujourd'hui ce n'est pas arrivé. Porque de nós mesmos dizemos que tudo está certo. Pour que nous-mêmes nous disons que tout c'est certes. Normalmente deveria funcionar. Normalement, ça devait fonctionner. E não entendemos o porquê que Nous ne não está savons pas certo. pourquoi ça ne marche pas. E se Deus está querendo me falar Et si Dieu veut me parler, il veut nous parler. que dos primeiros motivos Et pela le qual premier motif pour laquelle tais coisas les telles choses não funcionam na tua vida n'arrivent pas dans ta vie, é porque c'est parce que tem primeiro obstáculo, il y a un obstacle, a falta de fé. la manque de la foi. Porque antes de tudo, Avant tout, tem a fé. et la foi. Quando Marta chega para falar com Quand Jesus, Marthe elle arrive pour parler avec Jésus, ela diz que eu creio que Lázaro ressuscitará no último dia. elle a dit qu'elle croit que Lazare ressuscitera dans le dernier jour. E Jesus lhe responde Mais que Jésus não, leur a répondu non, eu sou a ressurreição. je suis la E aquele résurrection. que crê em mim, Il a dit que c'est lui qui croit en moi, ainda que morra, viverá. même s'il mourra, il vivra. Ou seja, é como se Ou Jesus soit, estivesse c'est comme si substituindo Jésus il substituait, ou mudando il changeait, il transformait a fé de Marta la foi de Marthe para que ela creia, pour qu'elle puisse para croire, que ela saiba pour qu'elle chasse que é Jesus qui est Jésus, quem conta, qui rencontre, que é a presença qui est daquele la présence de celui Qui compte. qui compte. Porque o cenário parecia Parce que impossível. le Seigneur paraît être impossible. Tudo dizia o contrário. Tout il disait au contraire. Já havia muito tempo que Il y avait aquilo déjà parecia. beaucoup de jours qui permanessaient. Era impossível que Lázaro C'était ressuscitasse impossible de que uma Lazare est ressuscité, humainement parlant. Mas algo interessante Mais que eu quelque vejo chose très intéressant que je vois, é que quando Jesus entra, quand Jésus rentre, ele não entra somente para mudar o il cenário. ne rentre pas seulement pour changer le scénario. Ele entra também para mudar quem Il está no rentre aussi cenário. pour changer celui qui est dans le scénario. Só Dieu veut me dire et te dire. Je vais me dire et te dire Qu'il a attendu d'abord la mort. qu'il a attendu d'abord la mort. Non pas parce qu'il voulait Non se pas moquer parce de qu'il toi. voulait écrire ses zombades d'agent. Não porque ele nos desprezava, Ce n'est pas parce qu'il il était disprésé, mas porque ele tinha plano mais maior parce qu'il avait un plan meilleur nessa situação. dans cette situation. Em si, Ainsi dit, se ele curasse, si lui il allait guérir, ele transformaria só Lázaro. il transformait seulement Lazare. Ele nem transformaria Lázaro. Il ne devait Mudaria o même pas estado de Lázaro. transformer Lazare. Il allait seulement changer l'état de Lazare. Uma coisa é mudança de Quelque estado, chose que c'est le changement de l'état. outra coisa é mudança de vida. L'autre chose, c'est le changement de vie. Quando Jesus vem para falar com Quand Marta, Jésus vient pour parler avec Marthe, ele não vem para mudar o estado de Marta. il n'est pas venu pour changer l'état de Marthe. Ele veio primeiramente para impactar Marta. Il venait première fois pour impacter Marthe. Ele vem para mudar Marta. Il vient pour changer Marthe. Ele muda o pensamento da Il Marta. change le pensée de Marthe. E diz: Il lui dit, eu sou a ressurreição. je suis la résurrection. Ou seja, Au soir, Marta quando chega, Marthe, quand il arrive, ela estava focalizada no elle était problema. focalisée. Ela diz, Elle a dit, ela estava focalizada no problema. elle était focalisée dans les problèmes, Na morte, dans la mort. ela diz: Elle a se dit, tivesses aqui, si Lázaro tu não étais teria ici, morrido. Lazare ne devait pas mourir. A lamentação La lamentation
faz parte fait ou partie prova ou preuve que o teu foco qui t'enfoque. não está na solução. C'est pas dans la A solution. lamentação C'est la lamentation. diante de Deus Devant Dieu, é importante. c'est important. Vou explicar melhor. Je vais expliquer A meilleur. lamentação La lamentation, só prova ça prouve que o teu foco que ton foc, não está na ce solução. n'est pas dans la solution. Muitos de nós Beaucoup de nous, temos hábito nous avons l'habitude de lamentar de sempre por uma lamenter coisa. et commenter. Talvez é por uma coisa que aconteceu já faz 5 anos, 6 Peut-être anos, c'est une chose qui est arrivée déjà 5 ans, 6 ans, ou que já faz anos. ou soit que ça fait déjà des années. Mas até hoje, Mais jusqu'aujourd'hui, você não consegue se tu deixar n'arrives pas à te détacher daquela coisa de cette chose, para focalizar de la focalisation, na solução. pour te focaliser dans la solution. Pardon. O que acontece é que não era, Ce qui arrive, ce n'était pas, não dependia ça ne dépendait pas do tempo que durou. du temps qu'il a duré. Não dependia Ce ne dépendait pas do tamanho do de problema. la grandeur du Não problème. dependia Ce ne dépendait pas do que parecia de ser, ce qui paraît être. mas dependia de Mais quem ça estava lá. dépendait de qui était là. Yes. Em outras palavras, Dans d'autres paroles, Jesus fala para Marta, Jésus parle à Marthe. não é a morte que Ce n'est conta, pas la morte qu'il faut. era ele quem conta. C'est toi qui rencontres. C'est lui Porque qui ainda que rencontre. Marta tinha dito Même si Marthe disait que já faz muito que tempo ça faisait déjà beaucoup de jours, que Lázaro estava que morto, Lazare il était mort. a resposta de Jesus La é: réponse de Jésus c'était: eu sou a vida, je suis la vie, eu sou a je ressurreição. suis la résurrection. Aquele que crê em mim, Celui qui croit en moi, ainda que morra, même qu'il Yes. meurt, ainda que morra, même qu'il Yes. meurt, ainda que morra. même qu'il meurt, Olha esse termo, regarde ce terme, ainda que morra, même qu'il meurt, não está no passado. ce n'est pas dans le passé. Então Jesus não estava só falando de Lázaro Jésus no parlait passado. seulement de Lazare dans le passé, Ainda que morra, même qu'il quer meurt, dizer, ainda c'est-à-dire que morreu, même s'il il était mort, ainda que vai morrer, et même s'il allait mourir, e ainda que morra même agora, qu'il meurt maintenant, ele é et lui il est a vida, la vie, Amen. ele é lui il est a solução. la solution. Amen. Ele é aquele que você deve focalizar. Lui il est celui que tu dois focaliser. Já é tempo C'est le temps de maintenant. parar de te focalizar no Tu as ambiente. peur de te focaliser dans Parar l'ambiance. de te focalizar naquilo que as pessoas dizem. D'arrêter de te focaliser de ce que les gens Parar de te disent. focalizar naquilo que você D'arrêter de te pensa. focaliser de ce que tu penses. De começar a te Il focalizar commençait à focaliser em quem vem para resolver. à celui qui vient pour résoudre. Aqueles que estavam com À Maria ceux qui étaient avec le mari. vieram para chorar com Ils ele. étaient venus pour pleurer avec Marie. Vieram ainda para Ils ficar étaient no pour mesmo, rester no mesmo dans estado. le même état avec Marie. Para chorar com Pour ele. pleurer avec elle. Lamentar com ele. Lamenter avec elle. Mas aquele que Mais veio, celui qui est venu, veio se il apresentar. est venu se Não présenter. para chorar com ele. Yes. Non, Oh. ce n'est pas pour pleurer My God. avec, Mas para trazer mais solução. pour ramener la solution. Em outras palavras, Dans d'autres paroles, aquele que veio celui qui est venu, não veio só para ce n'est impactar pas venu seulement pour o impacter estado de Lázaro. l'état de Yes. Ele veio para Lazare. impactar Il est venu pour também impacter você. toi aussi. Alléluia. Allez, pour soi, Você quer alguém que toi chega qui na tua étais vida. quelqu'un qui pleurait dans ta vie, Você quer que tenha a solução. c'est que tu veux la solution. Não pense que quando você Ne tem pense isso, pas quand tu vas voir ça et ça, será heureux. tu seras heureux. Não pense Ne pense pas que quando isso acontecerá quand na ça tua va vida, arriver dans ta vie, será o topo. sera le top. Porque sempre terá Parce batalha. qu'il y a toujours des Quando batailles. Jesus fala, Quand Jésus parle, ainda que morra, même si je meurs, Quer tu meurs. dizer C'est-à-dire, que tem mortes il y ainda. a encore des morts. Mas se Mais morrer, si tu meurs, eu, moi, não as lamentações, eu, non, Yes. ce n'est pas la lamentation, moi, Yes. só a solução. je suis la solution. Alléluia. Moi, Jésus, Só a je suis ressurreição. la résurrection. Eu. Moi, Jésus, Só a vida. je suis la vie. Alléluia. Amen. Amen. E o texto vai dizendo Le texte va dire, que depois de falar com Marta, après avoir parlé avec Marthe, Jesus se encontra com Maria. Jésus se rencontre avec Marie. Jesus fala com Maria. Jésus parle à Marthe Ele termina de falar com Marta. et termine de parler avec Marthe. E diz isso para Maria. Il dit à Marthe, ok. Maria ouve que Jesus chama. Marie, elle a entendu que Jésus est arrivé. Tem algo que eu gosto na Maria. Ce que j'aime, il y a quelque chose que j'aime à Marie. É que Maria, Marie,
ela não se limita só em lamentar. Elle n'était pas seulement, elle s'est pas seulement se limiter à la lamentation Pelas palavras. pour les paroles. Ela não se limita só em tentar explicar. Et c'est pas seulement limité à vouloir expliquer. Porque Jesus sabia que se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Jésus savait si lui il était là, Lazare ne devait pas mourir. Mas quando Jesus chega, Mais quand Jésus il arrive, Marta tenta lhe dar explicação. Marthe elle essaie de donner Tenta ainda lhe explicar. Essaie à Naquele que já sabe tudo. à celui qui Senhor, connaît déjà tout. se Seigneur, tivesses aqui, si tu étais ici, Lázaro não teria morrido. Lazare ne devait pas être mort. Maria, quando chega, Marie, quand elle est arrivée, vai correndo para ver Jesus. elle court vers Jésus. Quando Maria Quand chega, elle arrive, ela não chega de qualquer elle forma. n'arrive pas de n'importe quelle forme. Ela se ajoelha. Elle était agenouillée au pied de Jésus. Ela se ajoelha. Elle s'agenouillait au pied de Jésus. E quando ela se Et ajoelha, quand elle s'agenouillait, ela diz a mesma coisa. elle a dit la même chose. Mestre, Maître, se tivesses aqui, si tu étais ici, Lázaro não teria morrido. Lazare ne devait pas être mort. Quando ela se ajoelha, Quand il s'agenouillait, ela chora. elle a pleuré. E Jesus, quando olha para Et Maria, Jésus, quand il regarde à Marie, ele não diz as mesmas elle palavras ne dit pas les mêmes paroles que ele tinha dito qu'elle antes avait dit avant a Marta. à Marthe. Jesus não responde Jésus n'a pas répondu na mesma forma. de la même façon. Jesus chorou. Jésus l'a pleuré. Quando Marta veio, Quand Marthe elle est venue, Jesus falou. Jésus a parlé. Marta falou. Marthe a parlé. Ponto. Point. Quando Maria chega, Quand Marie elle arrive, Maria chora. Marie elle a pleuré. Jesus chora. Jésus l'a pleuré. Em outras palavras, Deus está querendo me falar, te falar. Dans d'autres paroles, Dieu veut me dire, Deus chora com te aqueles dire, que choram Dieu pleure avec ceux qui pleurent na sua presença. dans sa présence. O problema é que Deus sabe. Le problème c'est que Dieu il sait. Não é o problema. A coisa é que Deus sabe. La cause c'est que Dieu il sait. Ele sabe do teu Il problema. savent de ton problème. Ele conhece o estado Il do teu connaît problema. l'état de ton problème. Mas ele não te pede de Mais explicar il ne te demande pas d'expliquer aquilo que acontece, ce qui arrive, aquilo que pode ce qui acontecer. peut arriver. Ele sabe Il sait o que ce aconteceu qui va arriver. e aquilo que Il aconteceu. sait ce qui va arriver. Quando ele chega, Quand il quando Maria arrive, chega, quand Marie elle arrive, chora aos pés de il Jesus. pleure auprès de Jesus Jésus. chora ao pé de Jésus Jesus. pleure. Chora também com Maria. Jésus pleure aussi E avec quando Marie. ele chora com Et quand Maria, il pleure avec é onde ele Marie, pergunta: c'est là où il onde é que demande. lhe meteram? Où est-tu l'as mis? Où vous avez mis? Où vous avez mis? Ou seja, Où soit Jesus, Jésus. tem um ponto também que não Ele devemos fala- esquecer. Jesus era amigo Jésus il était ami de Lázaro, de Lazare, Maria Marie e Marta. et Marthe. Jesus era amigo dele. Jésus il était ami de toi. Ele era amigo dele. Et il était ami de lui, ils sont amis. Os outros amigos Et d'autres amis, chegaram para chorar com ils ele. sont arrivés pour pleurer avec. Os outros amigos que vieram Les acompanhar Maria autres amis qui sont venus accompagner Marie, vieram para dar forças para ils Maria. sont venus pour donner la force à Marie. Outro que quando Maria saiu para correr para Jesus, Quand Marie elle est sortie en courant pour Jésus, eles também correram eux aussi sont partis en courant para lhe fortalecer. pour fortalecer. É bom C'est bien na vida dans la vie. ter amigos que estão contigo Avoir nesses des amis momentos. qui sont avec toi dans ces É moments, bom c'est bien na vida. dans la vie. Tem pessoas que vão te apoiar nesse momento. Il y a des gens qui vont t'appuyer à ces moments-là. É bom C'est bien na vida. dans la vie, pardon. Tem pessoas que estarão lá Il y a des gens qui vont être là quando você não conseguir se colocar de pé. quand tu ne vas pas arriver à te mettre des Mas Mais não te focalize ne te focalise pas nessas à pessoas. cette personne-là. Maria, quando saiu, Marie, quand elle est ela sortie, esqueceu que tinha pessoas em elle a casa. oublié qu'il y avait des gens à la A maneira maison. que ela foi, De la façon qu'elle est partie, ela sabia elle savait que aquele que que estava lá celui qui est vieux, não era como os outros ce n'est amigos. pas comme les autres Os amis. outros amigos Les podiam lhe autres apoiar. amis pouvaient Mas l'accueillir. aquele amigo, Mais celui qui est além de lhe venu, apoiar, au lieu de la além de chorar même s'il com a ela, pu de é pleurer amigo avec que elle, tem solução mais para c'est ela. l'ami qui avait la Olha, a solution palavra pour Deus está elle. me falando e te fala. Dieu qui parle même Que Deus mal. se apresenta como amigo, Que Dieu se présente Ele é comme un amigo. ami. C'est un ami que não somente qui chora contigo, seulement pleure avec que não toi. somente te Qui entende seulement quando te ninguém te comprend entende, quand personne ne te comprend. que não somente Qui non seulement sente contigo aquilo que mais ninguém sent ce que sente. personne ne sent. Porque a dor desse Parce que la as dor, la douleur, pessoas podiam apoiar Maria. les personnes ne pouvaient appuyer Eles Marie. poderiam falar, Ils mas não pouvaient chora mais, parler, não sei ne lá pleure mais. pas, je ne sais pas quoi. Mas Mais quando você perde alguém, quand tu perds é quelqu'un, uma dor c'est une douleur.
que só você que sabe. seulement toi tu connais la Só douleur. você conhece. Seulement tu connais la douleur. Aquela dor que Maria estava sentindo. Cette douleur que Marie Só ela sentait. sabia. Seulement Só elle você savait. sabe Seulement toi tu sais a dor la que douleur você que sente tu sens pelo tempo, pour le temps, pelo estado pour le temps, que se encontra le temps qui se rencontre da vida. ta vie. Só você sabe Seulement toi tu o sais que falta. qui manque. Só você sabe Seulement toi. onde dói. Tu sais là où ça Só fait la você douleur. sabe Seulement il y a o que não toi vai. qui, pardon, O que não vai. Sei que vai para. qui ne va pas. Só você sabe Seulement toi. aquilo que te impede, que te C'est lui, incomoda. c'est qui t'empêche, qui te dérange. Mas Deus me diz e te diz. Mais Vem Dieu para me me dit, dizer e tu te dois, falar il me dit à pour te dire que Ele conhece qu'il lui connaît exatamente exactement essa dor. cette douleur. E Ele é um amigo Il est un ami que chora contigo. qui pleure avec toi. Mas que além de chorar Qui, contigo, même s'il pleure avec toi, tem a il solução. a la solution pour ton problème. Tem tempo. É hora C'est l'heure de parar de se concentrar d'arrêter de te concentrer nos teus problemas. dans tes problèmes. É hora C'est l'heure de parar de te concentrar d'arrêter de te naquilo concentrer que te incomoda, dans ce que te nas tuas demande, limitações, dans ta limitation, naquilo que não está a ser que vai para. aquilo que não está bom. C'est temps de se concentrer C'est maintenant o tempo de se concentrar. à celui qui vient Aquele que pour vem changer ton para histoire, mudar a tua história. pour changer ton Para histoire, mudar a tua história. pour changer. Para mudar a tua história. A palavra de Deus me diz A parole de Dieu me dit que Jesus pergunta para que Maria, Jésus demande à Marie, onde é que me colocaram lá? là où vous l'avez mis, Maria fala, Marie parle, vem viens e vem. et vois. Quando Jesus chega, Quand Jésus il arrive, antes dele chegar, avant qu'il quando ele arrive, disse, vem ver, quand il vient voir, se comoveu novamente. elle était nouvellement. Vocês sabem qual é a dor de falar? Vous ne savez pas quelle est la dor de parler. Aqui, Il est là. aquele que estava comigo. Celui qui était avec toi. A dor de falar, La dor de parler. de apresentar para alguém, quando te perguntam onde é que está o teu pai. De présenter Eu sei quem tem quelqu'un. pai que já faleceu. Où est ton père? Quem tem uma mãe que já Il faleceu. y a un père qui est Alguém que já déjà décédé. faleceu. Qui a déjà une Falar. mère qui est décédée. Ah, que onde me colocava. Puis dire que c'est Só ici que amava. qu'on l'avait mis. Ah, que Elle onde dit me colocava. c'est ici qu'on l'a mis. Aquela dor, Cette douleur-là, nós desconhecemos. nous ne connaissons pas. Ou cada conhece a dor que sentiu. Où Ele. chacun connaît la dor qu'il sentait. Jesus se comoveu novamente. Jésus il était ému nouvellement. Quando ele chega no túmulo, Et quand il arrive dans le tombeau, ele encontra que tem uma pedra no il arrive qu'il y a une pierre dans le tombeau. túmulo. Esse, Tombeau ici, en soi, en soi, c'est un endroit où on met est un lugar onde metem ce qui est mort. aquele que está morto. Ce n'est pas Não é um lugar un endroit onde você vai todos os dias. où tu vas tous les jours. Não é um lugar Ce n'est pas un endroit onde você prestará atenção todos os où dias. tu vas prêter l'attention tous les jours. É um lugar C'est un endroit onde você coloca algo où tu mets quelque Alguém, chose alguém. ou quelqu'un que já está morto, qui est déjà mort, que acabou o seu tempo. qui est fini son temps. Por isso colocavam a pedra. C'est pour cela qu'ils ont mis la pierre. Por impedir que o cheiro Pour viesse. empêcher que l'odeur sortait. Sim, era para impedir que o cheiro viesse. C'était pour empêcher que l'odeur sortait. Era para impedir também que animais selvagens entrassem. C'était aussi pour empêcher que les animaux rentrent. Mas era também ao mesmo tempo Mais c'était aussi au même temps o ponto final. le point final. Vou explicar melhor. Je vais expliquer meilleur. Lázaro era um homem, Lazare, c'était. tinha uma vida, Il avait une vie. tinha irmãos, Il família. avait des sœurs de famille. Lázaro adoece, Lazare, il était malade. morre. Mère. Primeiro dia, Premier jour. choros. Il pleure. Segundo dia, Deuxième jour. choros. Pleure. Terceiro dia, Troisième jour. choros. Pleure. Quarto dia, Quatrième jour. Lázaro já tinha, em outras palavras, enterrado, já estava Lazare, enterrado. il était déjà enterré. Ninguém estava no cemitério. Personne n'était dans le Tanto que cimetière. Maria falou, Même qui Marie Senhor en vem e parlait. vê. Seigneur, viens et vois. Esse cemitério é lugar de falar, de colocar o ponto final. Le cimetière, c'est l'endroit de mettre le point final. Era quando a pedra Quand era la colocada, pierre s'était mise, era para dizer c'était pour dire que ele foi sepultado. Sepultado quer dizer que ele foi encerrado. il était fermé en fait.
que era o final de tudo. que c'était le final de tout. E quando Jesus chega, Quand Jésus il arrive, como dizia antes, comme il disait avant, que ele não veio somente para il mudar, n'est pas venu estado de seulement Lázaro. pour changer l'état de mas Lazare. ele veio para Il est substituir venu pour substituer a morte la mort em vida, en vie, aonde tinha là où ponto il avait final. point final. Ele coloca 3 Il pontos. a mis 3 points. Ou seja, Pour soi, continuação. continuation. Ele manda tirar Il pedra. demande d'enlever la pierre. Aquilo que era o fim, Ce qui était ou fini, que simbolizava o final, c'était que se symbolisait le Jesus final. retira. Jésus Ela enlève. tira a pedra. Il enlève la pierre. Tira a Il pedra. enlève la A pierre. pedra La pierre, é quando nós perdemos a c'est quand esperança. nous perdons les É quando espoirs. nós dizemos não tem mais C'est como. quand nous disons il n'a pas comment. Ici c'est fini. Mas Jesus, quando ele Mais chega, Jésus, quand il arrive, ele manda tirar a il pedra. demande d'enlever la Porque pierre. ele é a continuação. Parce que lui, c'est la A pedra não é continuation. ponto Parce que final. la pierre, ce n'est pas le point Para final. aqueles que estão em Pour Cristo, ceux qui sont en Christ, para aqueles que estão pour sob ceux a qui sont glória dans da la morte, gloire de la mort, talvez sim. c'est peut-être. Mas aqueles que Mais pour acreditam, ceux qui croient, que têm a ils vida ont la vie no lugar. dans la place. Aqueles que acreditam que têm vida no lugar. Ceux qui croient qu'il y a la vie dans la Não vou place. falar da Je vida, ne vida, parle pas de vida, la vie Jesus. en Jésus. Aquele que crê Ceux qui croient que o Criador de todas qu'il as est coisas le créateur de toutes les chegou para choses. mudar Il tudo. arrive pour changer tout. Não tem como Il n'y deixar a a pedra pas ficar comme no laisser lugar. la pierre dans A la pedra tem place. que mudar de La lugar. pierre doit partir de Se a cette pedra não Parce que sair, si la pierre ne sort pas, vai impedir il va pécher. Lázaro de sair. Lazare de sortir. E se tem que deixar o rei Il agir. doit laisser le roi Para você agir. deixar Jesus Pour que agir. toi tu laisses Jésus Deixa que agir. essa pedra Tu da dois mão. enlever cette pierre de Deixa ta eu vie. explicar qual é a tua pedra. Laisse-moi t'expliquer quelle est ta Tua pierre. pedra. Ta pierre, É a coisa que você possui no c'est teu la coração. chose que tu ressembles dans ton Para cœur. dizer, Pour dire, é o final. c'est la Você está fin. arrependido. Tu as repenti. Você diz, Tu dis, não vou olhar mais lá je porque ne me vais plus incomoda. regarder là parce que ça me Não vou mais dérange. voltar aí porque Je me ne vais incomoda. pas retourner là-bas parce que ça Não me quero mais ver dérange. porque me Je ne vais incomoda. pas voir parce que ça me Quando você dérange. olha e chora, Tu regardes, tu pleures. aquilo que você se Ce apaixona, que tu es attaché. para dizer, Pour dire, amor que la daqui mort, c'est ça. é isso. C'est ça. Quando as irmãs de Quand Lázaro les sœurs chegaram de em frente ao Lazare, túmulo, il arrivait devant iam le olhar a tombeau. pedra, Il regardait la iam pierre. falar, Il parlait. Lázaro acabou. Lazare, c'est fini. Porque a pedra Parce que la está a pierre, simbolizar fim c'est de pas Lázaro. le fin. Só que Jesus quando chega, Quand le Jésus il arrivait, manda tirar a pedra. demande d'enlever la pierre. Como na sua ressurreição. Comme dans sa résurrection. Chegaram Arrive. para encontrar Jesus. Pour enlever Jésus. A Maria chega, Marie, encontra il a pedra arrive. sair. Il enlève la pierre. Amen. Encontra ponto final de Il Jesus arrive, sair. le point final Tá de de Jésus lado. sortait. Et à côté, A pedra estava de la lado. pierre c'était à côté. Jesus já não estava Jésus lá. n'était plus là. Aqueles que conheciam, Ceux qui connaissaient, imagino eu, imaginez, estão chegando no túmulo de on Jesus. arrive dans le tombeau de Você Jésus. está vendo pedra Tu regardes que la pierre, que tinha que tapar o il buraco, devait fermer l'endroit. está de lado. Il est à côté. Você vê que a pedra Tu regardes la pierre, que tinha que marcar o ponto il devait final marquer le point final. está de lado. Il est à côté. Em outras En palavras, d'autres para paroles, aqueles que andavam com ele, ceux qui marchaient avec elle, tem continuação nessa ils história. avaient des continuations dans cette Não é histoire. final dessa Ce n'est história. pas le final de cette histoire. Pensamos que era na cruz o final dele. Ils ont pensé que c'était la fin là, dans Mas l'histoire. ele não veio Mais lui, il n'est pas para venu dar glória na pour morte, donner la gloire à la mas mort, para dar glória mais a pour ele. donner la gloire à Dieu. Alors qu'il me dit et te dit Il me dit et il te dit, que si tu crois, si tu crois, tu verras la tu gloire verras la de Dieu. gloire de Dieu. Non pas la gloire des Ce hommes. n'est pas la gloire des Non hommes. pas la gloire de Ce la n'est mort. pas la gloire de la Non mort. pas la gloire de Ce ceux n'est qui pas te la dérangent. gloire de ceux que tu Non pas le fait de ceux Ce qui n'est t'ont pas éloigné le de fait Dieu. que tu n'auras besoin. Mais le fait de Dieu lui-même qui t'approche de lui encore. Alléluia. O Deus que te ressuscita. Le Dieu que tu O ressuscites. Deus que muda a tua Le Dieu qui trajetória. change ta O trajectoire. Deus que muda a tua Le Dieu história. qui change ton O Deus histoire. que vem para Le Dieu mudar qui est venu pour changer. aquilo que era ponto Ce final qui na est tua vida. vraiment final E dans ta vie. transformar em Il continuação. transforme en continuation. Para a honra e glória Para a honra et gloire de Deus. de Dieu. Nós temos um amigo Nous avons un ami que não só chora conosco, qui ne peut seulement plaire avec mas nous. um amigo que está Mais lá un conosco ami qui est avec nous para nos dar pour nous solução. donner la solution. Acontece que muitos de nós Arrive que beaucoup de nous, nos recusamos nous recusons a remover a pedra à enlever la pierre das nossas vidas. de notre vie E sem nos darmos conta, sans nous donner compte aquilo impede et empêche que Lázaro vem para fora. que Lazare est venu à l'extérieur. Vou explicar bem. Je vais expliquer meilleur. Quando Jesus fala,
Quand Jésus parle, retira a pedra. enlève la pierre. Marta disse uma coisa. Marthe te dit quelque chose. Senhor, Seigneur, já faz 4 dias. ça fait déjà 4 jours. 4 dias 4 jours que Lázaro está morto. que Lazare est mort. 4 dias. Eu não sei qual é a resposta que você dá para Jesus quando ele te fala ter a pedra. Je ne sais pas qu'est-ce Eu não sei o que é que você lhe Quand je diz. te dis, Jésus enlève la pierre. Quando ele te fala, retira isso que Quand está tu te dis, fazer lembrar do teu enlève passado. ça que tu te rappelles de ton passé. Em si, Jesus não vem para que você continue no mesmo Pour estado. que tu continues dans les Ele mêmes vem para états. te transformar, Elle est venue pour te para transformer, mudar a tua pour história. changer ton histoire. Lázaro, que era dado como um Lazare morto, qui était comme un homme mort. quando ele chega, Quand il arrive, fala, tira a pedra. Dieu enlève la pierre. Marta responde, Marthe répond, já faz 4 dias que ça ele fait está déjà 4 jours qu'il est mort. Oui, 4 jours. 4 jours. Beaucoup de nous Beaucoup de nous, avons aussi cette réponse. nous avons cette réponse. Senhor, Seigneur, já faz muito tempo. ça fait déjà beaucoup de temps. Já faz muito tempo. Ça fait déjà beaucoup de temps. Vou esquerda, direita. Não tem Je solução. pars à droite, à gauche, il n'y a pas de solution. Vou no médico tal. Não Je tem vais solução. dans le médecin, tel, il n'y a pas de solution. Estava com essa, com aquela. Não tem J'étais avec solução. celui-là, celle-là, il n'y a pas de solution. Não encontrei ninguém. Je n'ai trouvé personne. Não encontrei aquilo que eu procurava. Je ne trouvais pas ce que je cherchais. Aquilo que eu estava colocando como meu sonho. Ce que je mettais comme mon rêve, Foram frustrados. c'était frustré. Até hoje, Jusqu'aujourd'hui, não dá. ça ne marche Ou não pas. deu certo. Ne marche pas. Já há muito tempo Ça fait beaucoup de temps que insisto nisso. que j'insiste Ou que insisti. et que j'ai insisté, Mas não deu certo. mais ça n'arrive pas. Mas Jesus responde Mais para Jésus Marta. répond à Marthe, Mais uma vez. une fois encore. Responde a Marta mais uma vez. Il répond à Marthe une fois encore. Não te hei dito Je t'avais dit, que se creres, si tu crois, tu verás a glória. tu verras la gloire de Dieu. É assim que tiram a pedra. C'est ainsi qu'ils enlèvent la pierre. E quando eles tiram a pedra, Et quand ils enlèvent la pierre, o caminho está livre. le chemin il est libre. Não para Jesus agir. Ce n'est pas pour Jésus pour que Jésus puisse agir. Porque Jesus C'est parce que Jésus, podia muito bem agir il naquela hora. pouvait très bien agir à cette ère-là. Ele podia muito bem Il ressuscitar Lázaro. pouvait très bien ressusciter Lazare Sem que a pedra fosse sans tirada. que la pierre soit enlevée. Mas por que ele manda tirar a Mais pedra? pourquoi il demande d'enlever la pierre? Porque a pedra Parce que la pierre não impediria n'empêcherait pas o poder de Deus de le entrar pouvoir de Dieu de rentrer. e ressuscitar Lázaro. Il ressuscitait Lazare, Mas ia impedir mais il allait empêcher Lázaro que Lazare de vir para fora. de sortir à l'extérieur. Imagina Jesus fala. Imagine, Jésus Lázaro vem parle. para fora. Lazare Antes sort de falar, tira a pedra. afin de parler. Lázaro enlève la levava. pierre. Lazare, même Lázaro même tenta pas- vir. il essaye de Lázaro até l'enlever. quer vir. Lazare, même s'il vient, Ele não conseguiria sair. il n'allait pas arriver. Porque tinha a pedra no seu. Parce qu'il y avait la pierre dans son chemin. A pedra La é pierre, algo específico. c'est quelque chose de spécifique. Que muitos de nós Et beaucoup de nous, damos desculpas para nous nós. donnons des excuses. A pedra La pierre, é o pecado. c'est le péché. A pedra La pierre, é o pecado. c'est le péché. É aquilo que eu e você não queremos tirar C'est la chose que moi et toi, nous ne voulons pas enlever de nossa vida. dans notre vie, Mas que impede mais qui empêche que Lázaro saia. que Lazare sorte. O ponto final Le point final, hein, que diz que você está morto, qui dit que toi tu es mort, c'est le péché. c'est le péché. Deixa-me te falar. Laisse-moi te dire, Sabe hoje, c'est a jusqu'aujourd'hui, tua vida ta vie se resume em pecar segundo. se résume en péché. Pecar segundo. Péché lundi. Péché, Lundi. péché lundi. Mardi. C'est terça. Mercredi. Quarta-feira. Jeudi. Quinta-feira. Vendredi. Sexta-feira. Todos os outros dias. Tous les autres jours. Deixa-me te falar. Laisse-moi te dire, Você está morto tu es mort espiritualmente. spirituellement. Você está morto Tu es mort espiritualmente. spirituellement. E quando as pessoas te olham, Quand les gens ils te regardent, vem a pedra ils regardent la pierre que cache
a um tempo, qui cobre um tempo, que cache qui cobre Lázaro. Lazare. Ainda que Même que Lázaro já tenha ressuscitado. Lazare il était déjà ressuscité. Ainda que Même que você esteja na igreja. tu sois dans l'église. Ainda que Même que você adora, sirva ao Senhor. tu adores et tu suis le Seigneur. Ainda que você seja servidor de Deus. Même si tu es serviteur de Dieu. Se quando as pessoas te olham Si quand les gens te regardent, e vemos que a pedra ainda estiver lá, ils voient que la pierre est toujours là. ninguém vai conseguir ver Personne ne va vouloir, il va voir. aquilo que C'est que está tapar a pedra. Ou seja, derrière la pierre, Jesus vê Jésus regarde o pecado le e péché. sabe Il sait que o pecado que em mim e em ti et moi et en toi vai impedir va empêcher você e eu toi et moi de vivermos de vivre na sua glória. dans sa gloire. Quando Jesus fala, Lázaro vem para fora. Quand Jésus parle, Lazare sort. Um ponto que eu gosto muito Un point que j'aime beaucoup nesse versículo, dans ces nesse versets, capítulo. dans ces chapitres, Jesus dit, Lazare sort. Jésus dit Lazare sort. Lazare, Lazare, malgré ses conditions. malgré la condition, Mas pensa comigo uma coisa. passe avec moi une chose. Jesus fala para Lázaro. Jésus parle à Lazare. Lázaro sai. Lazare sort. Lázaro estava Lazare, amarrado. il était attaché Da cabeça aos pés. de la tête aux pieds, Lenço no rosto. même sous le Não visage. estava a ver caminho. Il ne voyait pas Não tinha chemin. pedra, Il ok. n'y avait pas de pierre. Mas ainda assim, Mais même comme Lázaro ça, não estava conseguindo ver Lazare, nada. il n'arrivait pas à voir. Jesus não falou. Mais Jésus, il n'a pas Lázaro parlé. ressuscita. Lazare Se ressuscite. disser só Lázaro Si tu ressuscita, disais seulement Lazare ressuscite, Lázaro ressuscita e fica lá. Lazare, il allait ressusciter. Mas et ele rester não là. quer que Lázaro Mais fique il ne lá. voulait pas que Lazare Ele reste quer que là. Lázaro Il venha voulait que Lazare sorte. Lazare vienne para a presença dans dele. la présence de Para lui. que Lázaro Pour viesse, que Lazare o venait, pecado tinha que le sair. péché devait Por sortir. isso que ele Et chega pour cela, il arrive para anular o pecado. pour annuler le E péché. ele que é a vida. Et lui qui a la vie, Ou seja, O ele suave. veio para anular a morte. il vient pour annuler la mort. Aqueles que estão no pecado, Ceux qui sont que dans eram le péché, condenados pelo qui pecado, étaient condamnés dans le péché, para anunciar pour annoncer a graça, la grâce, a vida, la vie, pela graça de pour la Deus. gloire de Dieu. Quando ele vem, Quand il arrive, ele fala, il parle. Lázaro vem para Lazare fora. vient à l'extérieur. Porque Lázaro não podia ficar lá. Parce que Lazare, il ne devait pas rester à Lázaro l'intérieur. tem que viver. Lazare, il doit vivre. Lázaro tem que testemunhar. Lazare, il devait Lázaro tem témoigner. que anunciar que foi Lazare ressuscitado. devait annoncer qu'il était Então ressuscité. Lázaro vem para fora. Lazare, il devait venir dehors. Não importa o Peu estado de importe Lázaro. l'état de Pensa Lazare. comigo. Depois de 4 dias, Pense avec moi après o 4 corpo jours. já estava Le arrebentado. corps était déjà. Eu imagino que os vermes já estavam a consumir a carne de les Lázaro. vermes, il était Eu imagino déjà que Lázaro consumé sequer nem tinha la mais chair. olho. Je savais qu'il Mas avait ainda pas assim, mais même comme ça, Não importava o estado de peu Lázaro. importe l'état de Lazare, Caramba, chataia. Tinha um Deus il y avait un Dieu que fala, qui parle. não qualquer palavra. N'importe quelle parole, Não é uma palavra que você ouvia ce em todo n'est pas mundo que estava n'importe quelle ouvindo. parole que tu vas Não é uma palavra que écouter. você ouvia no Ce médico. n'est pas une Não é uma parole que tu palavra vas que você comprendre ouvia em avec qualquer outra un pessoa. médecin. É uma palavra que só ele sabe C'est liberar. une personne, c'est Por que une só ele personne. sabe liberar? Si tu sais Porque a palavra de Deus me libérer, diz. parce que la No parole me dit, começo era o verbo. le commerce il était ferme. Ah. Hey. No começo era o verbo. Dans le commencement, c'était le verbe, A palavra. la parole. E o verbo se fez carne. Et le verbe s'est fait la E chair. habitou entre nós. Et habitait entre nous. Foi vista a sua glória. C'était vu dans sa gloire. Como no Filho do Homem. Comme dans le Fils de Dans l'homme. d'autres mots. Dans un autre La parole qui a été libérée. parole qui a été C'est libérée. la même parole C'est la même parole. qui a été utilisée Qui dès a le été début de l'humanité. utilisée dans le Pour créer toutes ces choses. Qui a crié toutes les Quando Deus choses. disse, Quando Dieu haja il a dit, luz. qui haja lumière, Houve luz. qui a eu la Quando lumière. Deus disse Quand Dieu il a que dit, tenha luz, Que que é- tenha separação il y a la entre séparation céus entre e le ciel terra. et la terre et l'eau. Teve. Il y avait, Mas como é que só falando? mais comment seulement ça en parlant? Teve. Il y É aí avait, que eu volto de novo. je retourne de No nouveau. começo era o verbo. Dans le commencement, c'était le Palavra. verbe, la parole. E o verbo se fez Le carne. verbe s'est fait chair. Habitou entre nós. Habitait entre nous. Jesus. Jésus. E foi vista a sua Il glória. s'était vu dans sa Como gloire. no Filho do Comme Homem. dans le Fils de Quer l'homme. dizer, C'est-à-dire, foi ele quem c'était lui fez. qui a fait. Ele refaz. Il a refait encore. Ele recria se for necessário. Il refait encore si c'est Mas nécessaire. quando Lázaro Mais vai quand sair, Lazare va sortir,
Quando ele diz Lázaro sai, Quand il dit Lazare sort, Lázaro tem que sair. Lazare il doit Não sortir. importa o Peu estado de importe Lázaro, l'état de Lazare, não tem nada il n'y a rien. que ele não pode Il ne peut recriar. pas recréer. Ele não pode Il ne peut restaurar. pas restaurer. Ele não é só Deus Il que n'est pas seulement ressuscita, Dieu qui ressuscite. restaura. Il restaure Porque aussi. onde tinha Parce ouro, que là où il y foi avait tirado ouro il leur restera dentro l'œil. das células. La cellule. Lázaro foi ressuscitado. Lazare, il était ressuscité. Fisicamente, Physiquement, impossível para Lázaro impossible ressuscitar. pour les hommes, les yeux des hommes. No outro lado, D'un autre côté, a alma de Lázaro. l'âme de Lazare. Já se perguntou onde é que estava a alma de Tu Lázaro? te demandais déjà où c'était l'âme de Lazare. Gloria. Já se perguntaste onde é que estava a alma de Tu Lázaro? t'es déjà demandé où c'était l'âme de Lazare. Antes, naquela época, Jesus ainda não tinha subido na cruz. À cette époque-là, Jésus n'était pas encore monté sur la croix. Era uma época C'était une époque. onde uma vez na Bíblia tem uma passagem que conta sobre o rico, Où il y a une fois dans la Bible, il y a une passage qui raconte sur les riches. o rico e Lázaro. Les riches et le pauvre. Não esse Lazare. Lázaro. O rico e Lázaro. Les riches et Lazare. E Lázaro foi para um lugar Lazare, il était parti à un endroit. onde o rico olha para cima Où là où les riches regardent en haut. e vê Lázaro Ils regardent Lazare com Abraão. avec Abraham. E o rico Les riches, já estava condenado, il était déjà condamné. mas estava lá, Mais il était là, num lugar diferente. dans un autre endroit. Ou seja, Ou soit, antes de Jesus subir na cruz, avant que Jésus monte sur la croix, todos que morriam tous qui étaient morts, já iam. ils partaient déjà, Assim, olha, na vale de morte, ils partaient déjà dans le val de la mort. no vale da morte. Dans le val de la mort. E é onde ficavam, Et aí, c'est là où ils que restaient. habitavam, Ils habitaient para ser ressuscitados. pour être ressuscités. Mas quando Jesus chega, Mais quand Jésus il arrive, Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Jésus n'était pas encore mort Mas dans la Jesus croix. esperou morrer Mais na Jésus cruz n'a pas attendu être mort à para la chamar croix Lázaro, pour appeler Lazare. sair de lá Sortez de là e vida et nova. venir encore. Acontece que a mesma palavra Arrive que la même que parole, foi restaurar as c'était células, restaurer que ses foi livres, restaurar os órgãos, restaurer les também organes. foi lá Il est parti aussi buscar a alma de chercher Lázaro l'âme de e Lazare. trazer para o Il corpo. ramène dans le E corps não de terminou Lazare. aí. Il se n'est pas terminé, c'est Pegou pas là. Lázaro, Il a pris porque a Lazare. palavra não Parce que ressuscita la Lázaro. parole ne ressuscite Lazare. É Lázaro vem para fora, Lazare revient par l'extérieur. pega Lázaro Il prend Lazare. e leva Il Lázaro ramène Lazare até Jesus. jusqu'à Jésus. Quando Quand chega, il arrive, não importa a peu forma que ele importe saiu, la femme qu'il est Se sorti, saiu a il pular, sortait en se saiu sautait. como, Il sortait comment? tem caminho e Il y a direção. un chemin de Quando a direction. palavra de Deus é Quand la liberada, parole est não libérée, importa. peu importe. Se tem problema Si no ton teu problème, il n'y a pas de é jamais. momento de ter fé. Ce Não é momento moment de fait. pensar. Il y a un moment de E de faire, pas le moment refletir. de penser et Se réfléchir. Deus pode falar Si nisso, Dieu te parle dans Deus ça, fala para tudo. Dieu parle à tout. Deus falou nas Dieu montanhas a ouvi. parlé à la montagne, les montagnes Deus se fala para coupaient. tudo. Dieu parle à tout. Tudo Tout. tem orelha. Il y a des oreilles. Porque quando ele criou, Parce que lui, quand il a Falou. crié, il a parlé. tudo Tout. ouve Où a voz de écoute la Deus. voix de Dieu. Amen. Não importa o que Peu seja, importe ce qui Deus est. restaura, Dieu restaure. Deus ressuscita, Dieu ressuscite. Deus muda a história, Dieu change Deus tem a l'histoire. solução para o Dieu teu a la problema. solution pour ton Deus problème. vem nesta manhã, Dieu vient cette não matin. somente para te C'est contar uma pas pour história, te raconter mas é para que l'histoire. você saiba C'est pour que tu que fasses também tens um ça. amigo Il y a aussi un que nos ami momentos qui duros dans les moments podes difficiles, contar com tu ele peux compter avec Tens lui. um amigo S'il y a que un fala ami qui parle, e dá qui solução, donne la e tens um solution, amigo qui tient un que ami, fala diretamente qui no teu parle problema, directement dans vai ton na problème, fonte, il va dans la source, retira, il desliga, il enlève, liga, il coloca, met, mete. Ele é Deus que muda, Ele faz o que quer. c'est faire que c'est É momento de começar a le confiar moment em que Deus. tu commences à É momento de começar a c'est le crer moment que tu mais. commences à croire. Que você que está a Deus, Comme tu es Moi, vivant aujourd'hui, tu ne crois pas que tem Deus, que tu as un Dieu que pode usar tua qui boca peut utiliser ta para bouche. fazer um Il paralítico, fait paralyse Como marcher. você Comment tu é es cristão un ainda, chrétien, mas não mais acredita tu ne crois pas que tens um que Deus tu as un Dieu que pode qui peut fazer estas faire coisas. d'autres choses. Quando Lázaro sai, Quand Lazare sort, amen. para terminar, Pour terminer, Lázaro vem Lazare est venu, vendado da cabeça aos pés. il était attaché de la tête aux pieds. Mais le miracle ne finit pas là. Mais le miracle, ça que non, acabou aí milagre.
L'action de Jésus, a ação de Jesus, l'action de Dieu, a ação de Deus, não termina aí. não, ce n'est pas terminé là. C'est-à-dire, Veut dire, quer dizer, la gloire de Dieu a glória de Deus n'est pas que la résurrection, não é seulement ressurreição. n'est pas que Lazare soit là. Não é que Lázaro esteja lá. Ce n'est pas que Lazare soit devant moi. Não é que Lázaro esteja devant minha frente. Mais Lazare tem que ir. Mas Lázaro devait partir. Mas quando você olha Lazare, Quand tu regardes Lazare, Lazare está assim, Lazare il était comme ça. como alguém que está assim. Comme quelqu'un qui était sur le pouvoir. Lazare estava carregando as marcas do passado. Lazare Estava carregando as marcas do túmulo. Estava carregando as marcas de onde saiu. Là où il est Jesus sorti. manda tirar as marcas. Jésus demande à lever les Aquele bandes. dia, Quelqu'un enlève aqueles que já estavam lá, ceux qui étaient déjà là. aqueles que não tinham ligadura, Ceux qui ne avaient pas de ligature. eu, Moi, você, toi, você, toi, você, cada um de toi, nós, chacun de nous, que já fomos qui nous étions déjà de Lazare de Lazare, et qui ont été délivrés, qui s'étaient délivrés. Deus não nos chama Dieu ne s'appelle pas somente para assistirmos seulement ao pour milagre, regarder le miracle, para assistirmos pour Deus restaurar regarder, vidas, mas participar pour participer na dans la restauração restauration total totale para a glória de pour Deus. la gloire de Porque Dieu. a glória de Deus se Parce completa. que la gloire Era de Dieu est necessário complète. C'était que nécessaire Lázaro vai que Lazare parte anunciar annoncer que ele que lui já não está morto, n'était pas mort. ressuscitou. Il était ressuscité. Mas como alguém que Mais vai comme ficar quelqu'un qui amarrado, était attaché, vai ir. il va É partir. assim que Jesus manda C'est chamar ici que que está Jésus morto. demande à Retiram dele as ligaduras. les bandes. C'est là quand ils ont enlevé les bandes. Que disse, Il dit, deixai-me. laisse-lui. Aí sim, Là, o oui, milagre foi le completo. miracle s'était Ah, accompli. eu gostaria de falar para você, cara. Amen. J'aimerais dire à toi, Não importa peu importe o tempo que durou, le temps qui dure, vai durar. qui va durer, Não importa peu o importe que aconteceu ce antes. qui est arrivé avant, Não importa peu importe os fatores les que facteurs fizeram acreditar em tal qui a coisa. fait que tu crois à telle chose. Oui, peut-être tu as raison, oui. Peut-être tu as raison. De penser que c'est impossible. Pensar que é impossível. Humanamente falando, é impossível. Humainement parlant, c'est impossible. Mas nós não somos Mais alguém. nous ne sommes pas quelqu'un. Nós não somos pessoas Nous ne sommes pas des gens que dependem do ver dépendamment de voir para crer. pour croire. Você precisa crer Nous devons croire para ver. pour voir. Antes de Lázaro. Avant de Lazare, Nenhum estava morto 4 dias. personne n'était mort pendant 4 jours. Antes de Lázaro, Avant Lazare, ninguém tinha morrido 4 dias. personne s'était mort pendant voltou à 4 vie. jours. Il retournait à la vie. Ninguém foi ressuscitado de tal forma. Personne n'était ressuscité de la Ninguém terre. foi restaurado de tal Personne forma. n'était restauré de la Não terre. importa se teu problema é Peu particular. importe si ton problème est particulier. Ainda que os outros nunca Même si tiveram. les hommes ne vont pas. Tem Deus Il y a un que Dieu cria e faz tudo. qui crée, il fait Que tout. pode refazer Il de peut novo. refaire et encore. E que pode recriar de Il peut novo. recréer Il te encore. suffit de croire. Il suffit de croire. Só tens que acreditar. Mais tu dois croire. Não é contar, não. Tem que ter Ce aquele n'est aqui. pas Não. compter, tu dois avoir ça, Nous, ça, elle ça, était non. bien. Ce n'est pas d'avoir Nous argent. dépendons de ton Ne bien. dépend pas de ton Nous argent. dépendons de ta Ne case. dépend pas de Nous ta maison. dépendons de ton Ne document. dépend pas de tes Nous papiers. dépendons de ton Ne travail. dépend pas de Nous ton dépendons travail. de tes Ne dépend visions. pas de voir la vision. Nous dépendons Ne dépend pas d'entendre. d'attendre. Pelas tuas orelhas. À toi, Si acreditas, mais si, verás a glória de tu Deus. verras la gloire É de Dieu. acreditar para ver. C'est à croire pour Não moi. é para acreditar. Ne crois pas pour croire. Aleluia. Amen. J'aimerais vous inviter à prier. J'aimerais vous inviter, Claire, je convide à Paola. Toi, mieux que moi, tu connais ce que Você é melhor que eu conheces que quand Lazare